वो अपने कमरे में थी और बिल्कुल मुतमिन थी, और मैं तो फिर जब वापस आया हूँ तो ये अंदोनाक वाकया। कभी शक क्यों था? ये ना बहुत क्रैक औरत है। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? इस फरवरी में 2 साल पूरे हो जाएंगे। 3 ख्वातीन घर पे मौजूद थी। उन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं देखा? इसमें इलाके के जो बैड रिप्यूटेड इरिप्यूटेड लोग हैं, जो बदफेली के मुकदमात में खास तौर पे मुलवस रहे हैं। सारा वक़ुआ क्यों पेश आया? कोई दरीना दुश्मनी का शाखसाना है या क्या हुआ, क्या था उस वक्त? कोई दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ असद की वजह से हुआ। नाज़रीन, सुलेमान नामी जिस बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया गया, क्योंकि पहले ही अफवाह फैली थी सलमान जिस वक्त मिसिंग था, तो शायद मुअम्मा कुछ इस तरह से था कि वो अगवा हो गया है। वालिदैन ने कहां कहां उसे ढूंढा, फिर क्या हुआ? इस वक्त उस नन्हे सुलेमान के वालिद फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। फैसल साहब, सबसे पहले तो मैं टीम पुकार की तरफ से, न्यू टीवी की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, हर मुसलमान की तरफ से आपके साथ दिली हमदर्दी का इजहार करती हूँ। जो हुआ वो यकीनन नहीं होना चाहिए था। आपका गम हम लफ्ज़ों में बांट नहीं सकते। आप बाप हैं, और वो नन्ही सी जान जिसकी किलकारियाँ सहन में गूंजती थीं और वो अब नहीं है। बहुत मुश्किल है सदमा सहना, लेकिन चूंकि आपके अल्फाज ही मुल्ज़िमा को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे, आपका मजबूत रहना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ऐसे में आप हमें कुछ बताएंगे कि सलमान के साथ ये सारा वक़ुआ क्यों पेश आया? कोई दरीना दुश्मनी का शाखसाना है या क्या हुआ, क्या था उस वक्त? कोई दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ असद की वजह से हुआ। हसद की वजह से हुआ। अच्छा, तो ये सारा हुआ मामला कैसे पेश आया? उस दिन सब कहाँ थे? घर में से इतना बड़ा वक़ुआ बर्पा हो गया, किसी को पता नहीं चला? मैं तो मुसलमान अपने घर पे था। अच्छा। उसकी नानी हमारे घर आई थी। जब वो अपने घर जाने लगे तो सुलेमान ने भी नानी का पीछा किया, ख्वाहिश की कि मैंने भी आपके साथ जाना है। सुलेमान की नानी सुलेमान को लेके जब सुलेमान गया नानी के घर, और वो सुलेमान की नानी ने सुला दिया सुलेमान को। जब सुलेमान सो गया और उसकी नानी और सुलेमान का नाना अब्बू और सुलेमान का मामू शायद, ये तीनों इन्होंने शादी पे जाना था। अच्छा। ये शादी पे चले गए और सुलेमान की 3 मामियाँ घर पे थी, और मैं भी शादी पे था उस दिन। मुझे भी तकरीबन 4:45 बजे फोन गया कि सुलेमान गुम हो गया है, कोई पता नहीं चल रहा। 3 ख्वातीन घर पे मौजूद थी। उन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं देखा? नहीं, पहले तो 2-3 दिन 4 दिन उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा। सुलेमान एक तो कातिला हो गई ना, बाकी 2 की मैं बात कर रही हूँ। जी जी। बाकी 2 अब कहाँ थी? मतलब घर में थी? घर है, जंगल तो नहीं? मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा? नहीं, घर पे थी। तो उन्हें कुछ नहीं पता? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। कि तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद उसी घर से सुबह सुलेमान की लाश मिली थी। ननिहाल घर से? ननिहाल। कहाँ से मिली? सेन। मतलब सेन में अचानक एक बच्चा गुमता है, उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये सारा घर के अंदर ही वक़ुआ हो गया है? किसी पे शक था? नहीं, इस मामी पे शक था। शक क्यों था? ये ना बहुत क्रैक औरत है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसे। मेरे मामू की मतलब बेनो है, कज़न की बहू है, लेकिन ये इसका ना दूसरी औरतों के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं होता। जब डेड बॉडी उसकी मिली तो वो किस हालत में थी? तकरीबन मैं तो गौर से देख भी नहीं सका। क्यों? बस मेरा बेटा था। फिर भी अक्सर मतलब ऐसे होता है कि वो डेड बॉडी सेन में मिली पड़ी, आपको लगा वो बेहोश होके गिरा हुआ है ये बच्चा? नहीं बेहोश, वो तो सामने नजर आ रहा था। क्या कोई जख्मी हालत में थी? गला दबाया हुआ था, पेट पे भी कुछ निशान थे। मारिया बीबी आपकी वाइफ हैं? जी, आपके निकाह में हैं? जी जी। और आपका एक बेटा भी है? जी, एक बेटा 1 साल का। 1 साल का। क्या नाम है उसका? अरहम महमूद। और आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? इस फरवरी में 2 साल पूरे हो जाएंगे।
अच्छा, एक शौहर से ज्यादा या एक बीवी से ज्यादा अपने शौहर को या शौहर से ज्यादा अपनी बीवी को कोई नहीं समझ सकता, ये एक सच है, जी, क्योंकि एक रिश्ता जी। ऐसा है, ये नाजुक भी बहुत है और मजबूत भी बहुत जी, है, जी। दोनों तरह से इसको देखा जाए तो। आपकी बीवी से इतना बड़ा एक गुनाह हो गया, क्या आपकी बीवी नफ्सियाती थी? कभी आपको उसने ऐसी कोई बात की हो कि मैं ये सब कर सकती हूँ, या इस हद तक वो जा सकती थी, कभी महसूस नहीं हुआ? नहीं, ये तो नहीं मुझे महसूस हुआ, लेकिन वो गुस्से की काफी सख्त थी। कभी महसूस नहीं हुआ था कि आपकी बीवी इस हद तक जा सकती है नहीं, गुस्से की अगर तेज नहीं, है? नहीं। या उसने कभी बात की हो कि मुझे ये रिजर्वेशन है ससुराल से, या जिस नंद के बच्चे को वो मारने जा रही थी उस उससे ननद से कि कोई उसकी टसल थी, हाँ। उसने मुझसे भी डिस्कस किया था, लेकिन ये तो हर घर में मैटर होता है, मुझे नहीं कभी भी ऐसा महसूस हुआ। उस दिन भी मैं शादी पे गया हूँ 2:30 बजे के करीब, ठीक ठाक वो अपने कमरे में थी और बिल्कुल मुतमिन थी, और मैं तो फिर जब वापस आया हूँ तो ये अंदोनाक वाकया कभी पेश घर आ में गया। उसने कोई ऐसी हरकत की हो, कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जिससे आपको लगा हो कि यार ये तो आम इंसान के बस नहीं, की बात हमारे नहीं? घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी जब से मेरी शादी हुई है, लेकिन उसका डाउट वो ये था कि हमारे घर में 2-3 मुलाजमें भी काम करती हैं, तो मैं भी उनमें से वो छोटी मोटी चोरियां होती थी, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसकी वजह से मेरा मारिया पे डाउट जाता कि चोरियां करता कौन था? वो मारिया ही करती मारिया थी। हाँ करती जी, थी। वो सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट करती थी ना डिस्टरबेंस घर में, वो सारी मारिया ही करती थी। तो कभी आपको महसूस नहीं हुआ कुछ नहीं, भी? मुझे नहीं कभी। मारिया ने कभी अपने बच्चे को लेके या ननद के बच्चे को लेके कोई बात की आपसे, कभी कुछ शेयर किया? नहीं, आज तक नहीं उसने कुछ। कभी कुछ कहा हो कि मेरा बच्चा ऐसा है या उसका बच्चा वैसा है, नहीं, मेरे या साथ, मेरे बच्चे को ये नहीं क्योंकि मिला वो तो जो उसको मेरी वो नहीं मिला? सिस्टर है ना, वो मेरी उसके साथ काफी अटैचमेंट थी, वो मुझसे 2 साल ही बड़ी हैं, तो मेरे सामने उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं। आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी ने कदम क्यों उठाया होगा? आखिर माँ मैंने की वो दी उससे है। 4-5 दिन पूछा भी है कि बताओ बच्चा कहाँ गया, इसी घर से बच्चा गायब हुआ है, बच्चे को फिर हमारे घर का माहौल भी इस किस्म का है कि गांव का हर फर्द या हर बंदा हमारे घर के अंदर भी नहीं आ सकता, कुछ महसूस 4-5 वो हमारे जाती मुलाजिम है, उनके अलावा और कोई बाहर का बंदा भी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कहाँ गया है, तो आपने अपनी बीवी से सवाल क्यों किया? घर में और ख्वातीन भी तो थी। नहीं, पहले तो सबसे मैंने अपनी बीवी से इंटेरोगेट करनी कोई थी शक ना। था? शक तो मुझे तीनों पे था ना। अच्छा, तीनों पे था क्या? तो पहली मेरी दो भी बात जो थी? सुने ना मैम, एक बच्चा घर से गायब हो रहा है, हाँ, तो जो जब वो गायब हो रहा है तो दैट्स मीन कि जो लोग वहाँ थे उनकी नेग्लिजेंसी है या उनको उनकी नेग्लिजेंसी है, या वो उन्होंने बच्चे की केयर तो उन्होंने ही करनी थी। एग्जैक्टली वो तो मुझे सब पे शक आपने हुआ तीनों ना। से बारी बारी पूछा या हाँ जी, स्टार्ट आपने मारिया से किया? स्टार्ट मैंने उससे किया था, मारिया से, लेकिन पूछा मैंने तीनों से था। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मारिया ने क्या जवाब दिया आपको? उसने कहा कि मैं वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, हाँ। तो मेरा बच्चा और हम पास था, तो मुझे नहीं पता ये वो, और वो मोस्टली ना जब वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपने रूम में जाती थी तो वो फिर नीचे घंटा 2 नॉर्मल रूटीन में आती भी नहीं थी। तो ये बच्चा कहाँ सो रहा था? ये बच्चा नीचे वाला साहब का बेडरूम, ये उसमें सो रहा था। आपकी बीवी आपके बच्चे की माँ भी है, वो बच्चा भी एक सकलिंग बेबी है, जी जी। उसको अब पहले कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया, अब वो इल्जाम को कहीं ना कहीं एडमिशन भी कर चुकी है। मुलजिमा चूंकि गिरफ्तार है, पुलिस की हिरासत में है, मुलजिमा से ही बात करते हैं कि इतनी बड़ी सफाकियत, मासूम नन्हा सा बच्चा, क्यों उससे उसकी जिंदगी का हक छीन लिया? क्या वो इसका कुछ नहीं लगता था? सबसे पहले कि मैं मुलजिमा से बात करूं, मैं अपने नाज़रीन को यहाँ बताती चलूं कि मारिया बीबी जो कि कातिल हैं, ये खुद पढ़ी लिखी खातून हैं, 1 साल के बच्चे की माँ है, BS ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है। ये सब वक़्वा एक ऐसे शख्स की जानिब से, ऐसी खातून की जानिब से पेश आना जो वेल ऑफ हो, वेल क्वालिफाइड हो, खुद ममता हो जिसके सीने में, इंसान की समझ से बालातर, एक साउंड माइंड वुमेन कैसे इतना भयानक कदम उठा सकती है? ये क्यों हुआ? ये तो बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको वक्तन फवक्तन एक एक चीज प्रोग्राम के एंड तक हकाइक से पर्दा उठाई देंगे, लेकिन फिलहाल मारिया से बात करते हैं। मारिया खुशो खुरम तरीके से ब्याह के लेके आए, जी, फिर क्या हुआ? शादी बिल्कुल ठीक ठाक होगी, कुछ भी नहीं था, खुश बाज थे सब।
گھر والے بھی, میکے والے بھی, سسرال والے بھی, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن شروع میں جیسے رویے تھوڑے تبدیل ہوتے چلے گئے ان کے. کچھ میری ساس کو مجھ سے شکایتیں ہونے لگی کہ جی یہ کام ایسے نہیں ہو رہا, ویسے نہیں کر رہی تم. میں نے بہت کمپرومائز کیا, میں نے ویسے بھی کرنے کی کوشش کی کہ جیسے گھروں کی بہویں کرتی ہیں, انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. لیکن پھر بھی انہیں پتہ نہیں کیوں کوئی نہ کوئی بھی کام ان میں ٹھیک نہیں انہیں میرا لگتا تھا کہ یہ جی یہاں سے گڑبڑ کر رہی ہے, یہاں سے یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے. میں پھر بھی ان سے معذرت کر لیتی تھی کہ جی مجھ سے شاید ادھر سے کہیں غلطی ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی یعنی کہ پھر بھی کھچاؤ آتا رہا ہمارے رشتے میں. پھر یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر سے بھی بات کی جی کہ میں ویسا پورا بننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی امی کو میرے سے کوئی شکایت نہ ہو. لیکن پتہ نہیں کیوں کہ پھر بھی ہمارے فاصلے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ میری نند بھی, ان کا بھی رویہ میرے ساتھ پھر اس طرح بگڑتا چلا گیا. پھر بہت کوشش کی کہ اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. یہاں تک کہ خود اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتاتی تھی کہ اس طرح ہو رہا ہے, میرے سسرال والوں میں اس طرح کی تھوڑا کھچاؤ آ رہا ہے میری ساس کے ساتھ. صرف رویوں میں کھچاؤ تھا یا مار پیٹ تک حالات گئے تھے؟ پہلے تو صرف رویوں میں تھا, بعد میں میری ساس کا رویہ اس حد تک ہو گیا تھا. کس حد تک؟ جیسے تشدد تک ہوتا ہے, کیا آپ پہ جاتا تھا کئی بار. اچھا, اور خامد کا؟ خامد کو تو میں کئی بار اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ پتہ نہیں کیوں امی کا یہ رویہ میرے ساتھ اس طرح بدلتا چلا جا رہا ہے. آپ تھوڑی ان سے پیار سے بات کریں کہ مطلب کیا انہیں مجھ سے شکایت ہے. میں نے بھی ان سے بہت معذرت کی ہے کہ شاید مجھ سے کہیں غلطی ہوگی, آپ خود پوچھ لیں ان سے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں امی کی کوئی غلطی نہیں ہے, تم تھوڑا سا ان کی بات کا دھیان دیا کرو, شاید تم سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے. اس طرح انہیں بھی سمجھانے, ہم کٹھے بیٹھ کے اس طرح بات بھی کرتے تھے. میں نے کہا امی کو سامنے بٹھا لیں, ان سے مجھ سے پوچھ لیں, اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے کہیں میں نہیں سمجھ پا رہی تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. لیکن اس طرح انہوں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں تم شاید ان کے ساتھ نہیں بنا پا رہی ہو. ایک شوہر اپنے ساتھ ہو تو پھر دوسرے کرے نا تو پھر کوئی نہیں تکلیف ہوتی. ساس چاہے مار بھی لے نا تب بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ماں ہے ان کی, اگر زیادتی کر بھی لے تو کیا ہوا, ایک دن ٹھیک ہو جائیں گی. ظاہر سی بات ہے, ایک بہو سے پیار میرے اور ساس زیادتی کر بھی لے تو اس کا دل نرم ہو سکتا ہے کہ میری مطلب بہو میرے ساتھ اچھی ہے تو میں کیوں نہ اچھی ہوں اس کے ساتھ. میں نے بہت کوشش کی, یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے میکے والوں کو بھی نہ بتایا, اپنے امی ابو کو بھی نہ بتایا کہ ان کا رویہ اس طرح میرے ساتھ ہو گیا کہ وہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا. لیکن میں نے پھر بھی برداشت کیا, انہیں کوئی بات نہیں بتائی. دی اینڈ اپنے ہسبینڈ سے بھی آخری حد تک میں نے کوشش کی کہ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں. میری پھر نند کہتی تھی شاید تم سے غلطی ہو جاتی ہے, امی نہیں ایسی ہیں, وہ نہیں ایسے کرتی ہیں. میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اگر تم جیسے بتاتی ہو نا میں ویسے کر لیتی ہوں, تم بتاؤ اگر میں کہیں سے غلطی کر رہی ہوں تو تم مجھے سمجھا دو, میں شاید تمہاری سمجھ جاؤں, کیونکہ ہماری تو دوستی بھی ہے نا. لیکن اس کا رویہ بھی ایسے بگڑتا چلا گیا, وہ کسی بات کا سیدھے مجھے جواب نہیں دیتی تھی, اور آگے سے اس طرح رویہ جس طرح سخت برتاؤ نہیں ہوتا اس طرح کرنے لگی. یہاں تک کہ پھر ساس کا رویہ اس حد تک گر گیا کہ وہ بات پہ اس طرح جیسے تشدد نہیں بنا لیتی, اگلی مارنا شروع کر دیتی ہیں. ذہنی تناؤ میرا بن گیا کہ پتہ نہیں کیوں میری ساس میرے ساتھ اس تک حد تک آ گئی ہیں. میرا بچہ بھی نہیں اٹھاتی تھی اتنا, مطلب دوسری میری 2 جٹھانیاں بھی ہیں ان کا بھی اٹھاتی تھی, ان کے ساتھ اس طرح. پھر میں نے اکیلے کہا آپ کا بچہ کیوں نہیں اٹھاتی تھی؟ جیسے میرے ساتھ برتاؤ تو اس کی وجہ سے یہ کہ جی خود اٹھا لے. اور آپ کے نند کے بچوں کو پیار کرتی تھی؟ ہاں جی, انہیں پیار کرتی, سلیمان کو کرتی تھی, لیکن بہت سلیمان کو کرتی تھی. ہاں جی, سلیمان کو بھی کرتی. اور آپ کے بیٹے کو نہیں کرتی؟ نہیں. پھر جیسے وہ میں نے بتایا نا کہ ہمارا رویہ بدل کے آپس میں لڑائیاں جیسے ہوتی ہیں ساس بہو کی, وہ سب شروع ہوگی. تو پھر انہوں نے وہ اٹھانا بھی کام کر دیا, بہت کام. میں خود اگر پکڑا دیتی تھی, کئی بار مجبوری زیادہ بن جاتی کہ کچن میں جانا پڑ جاتا, تو پھر میں خود ہی پکڑا کے چلی جاتی کہ جی پکڑ لیں. لیکن وہ بھی بہت مشکل سے. پھر میں خود کچن میں اسے لے کے جانا شروع ہوگی, اس حد آگے کہ وہ بھی اب آپشن چلا گیا. پھر اس طرح کی مشکل ہوگی کہ میرے سے بہت گزارا کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا. لیکن پھر ابو کو نہیں بتا رہی تھی کہ ان پہ کیا گزرے گی, کہ جی ابھی تو شادی کو اتنا سال بھی نہیں ہوئے تو ان کی آپس میں ابھی سے یہ وہ میں نے کہا برداشت بھی نہیں کر سکیں گے میری تکلیف کو. پھر ابو کو مجبور ہو کے پھر بتانا پڑا, گھر والوں کو بھی بتانا پڑا. دی اینڈ پھر یہ اس طرح کرنا پڑا. امی ابو نے بھی پھر بات کی, مجھے سمجھایا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, تم تھوڑا سا کمپرومائز کر لو, میں بھی تمہاری غلطی ہو کہیں سے تو وہ تمہیں نہ سمجھ پا رہے ہوں. پھر اس حد تک کہ میں نے پھر ابو کی بات مانی, امی کی بات مانی, پھر گھر واپس آئی. ادھر پہلے ناراض ہو کے چلی گئی, تو پھر واپس آئی, پھر ہم کمپرومائز. کتنا عرصہ ناراض ہو کے رہی؟ مہینے سے بھی زیادہ. سسرال والے منا کے لے کے آئے واپس؟ ہاں جی, میرے شوہر پھر گئے تھے. شوہر لے کے آئے. اچھا. پھر میں واپس آ گئی. پھر میں نے کہ کچھ دن پھر ٹھیک گزر گئے, لیکن اس کے بعد پھر وہی
सास फिर वैसे रवैया। तो सास का रवैया गलत था, ननद का गलत था, वो मासूम बच्चा था, उसका इंतखाब क्यों किया, उसको मारने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वो मेरी सास और मेरी नंद, उनका तो रवैया मेरे साथ चलो था, बच्चे का तो कोई कसूर वाकई नहीं था इस बात को। यही तो मैं पूछ रही हूँ। जी, लेकिन उन्होंने, मैं बता रही हूँ कि ज़हनी, जैसे वो कहते हैं कि ज़हनी तनाव मेरा बना दिया था, इतना टेंशन में मुझे डाल दिया था कि मेरे दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था सिवाय उनके ख्यालात के, उनके रवैयों के। तो फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो मुझे वो बच्चा नजर आया, तो मेरे सारे वही कि मुझे वो बच्चा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ज़हन में वो सब फिल्म चल रही थी उनकी, वो जैसा मेरे साथ बर्ताव करती थी, जैसे वो तशद्दुद करती थी, वो सारे निशानात मेरे ज़हन में वो सब कुछ फिल्म चल रही थी मेरी। मुझे वो बच्चा नहीं नजर आ रहा था कि मैं उस बच्चे के साथ इस तरह करने लगी। बच्चे को मारा कैसे? उसका गला दुखता था, गला दबाया था, फिर बच्चे के चेहरे पे और जिस्म पे जो निशान थे वो? उससे मैंने मारा नहीं था, सिर्फ गला दबाया था। और जब उसे गला दबाया तो उसका मतलब दूध वगैरह आया था, तो उसके निशानात थे थोड़े से फेस पर जैसे लगते हैं, और फिर उस तरह ही फिर उठा के तो फिर रख दिया था। कहाँ रखा? छत पे। छत पे ऐसे ओपन एरिया? हाँ जी, छत के ऊपर वो संदूक था, उसमें रखा था। दिखाई दे रहा था, लेकिन जो तुम उनके साथ करती थी वो नहीं पता? 1 साल से उस घर में चोरियां हो रही थी। वो इसीलिए बता रही हूँ ना कि शुरू में मैंने कोशिश की कि शायद मैं इस तरह अभी 2 साल तुम्हारी शादी को हुए थे, 1 साल 6 माह वो तुम्हारे साथ ठीक रहे, 6 माह के अंदर इख्तलाफात हुए, और 1 साल से उनके घर में चोरियां भी हो रही थी। कभी किसी के कपड़े गायब हैं, कभी किसी का कुछ गायब, और सब कुछ तुम्हारे पास से बरामद हुआ। काम तो तुम कर रही थी ना फिर। लेकिन जब उनके रवैयों ने, उनकी ऐसे बर्ताव ने मेरे साथ हो सकता है तुम्हारा रवैया भी उनको समझ ना आता हो। मैंने कोशिश की थी ना कि काश वो मुझे समझ जाए, शायद मैं उन्हें समझ नहीं पा रही। मैंने मौका भी दिया कि वो मुझे समझ जाएंगे तो हो सकता है मैं। एक बहू जिसको वो हाथों से चाव से ब्याह के ला रहे हैं, वो घर में आके एडजस्ट होने के लिए जिंदगी के 3 साल या 5 साल भी ना दे, एक 6 माह के अंदर वो फैसला कर ले, ये सोच के चोरियां शुरू कर दे, इख्तलाफात की बुनियाद रख ले, फिर वो कैसे ये कह सकती है कि मेरा ससुराल मुझे नहीं समझ रहा? मतलब तुम्हारी कोई चोरी करे, तुम्हारे पास से पल पल चीजें उठाए, तुम्हारा नुकसान करे, तुम उसे समझने की कोशिश करोगी? नहीं करोगी। रुक किया है डीपीओ ऑफिस का, और डीपीओ साहब हमारे साथ अली मोहसिन साहब मौजूद हैं, डीपीओ गुजरात हैं। ये इन्हीं से डिटेल जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ये अगवा का पर्चा दर्ज हुआ, फिर वो बच्चे की डेड बॉडी मिलना, फिर यकदम कातिला का ट्रेस होना, ये घर से किसी को डाउट हुआ या पुलिस ने प्रॉपर इंटरोगेट किया? ये सारा वक़ुआ क्या था? तशद्दुद लाश थी। अच्छा, उसका फिर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसको गला दबा के जो है मारा गया है। तो तशद्दुद भी किया गया? जी, तशद्दुद भी किया गया था। अच्छा। जिस्म पे तशद्दुद के निशानात भी थी। अच्छा, और स्ट्रेंगुलेशन भी थी। ओके। इसके बाद फिर पुलिस ने मुख्तलिफ डायमेंशंस में अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। इसमें इलाके के जो बैड रिप्यूटेड, इड रिप्यूटेड लोग हैं, जो बदफेली के मुकदमात में खास तौर पे मुलवस रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड किसी हवाले से ठीक नहीं है, या एक्स प्रीवियसली रिकॉर्डेड लोग हैं, क्रिमिनली रिकॉर्डेड, उन सबको शामिल तफ्तीश किया। घर के जितने मुलाजिम हैं उनको शामिल तफ्तीश किया। घर में जिन लोगों का आना जाना रहा है माजी करीब में, उनको इंटरोगेट किया गया, और अल्टीमेटली पुलिस ने घर वालों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। घर वालों ने कोऑपरेट किया? जी बिल्कुल कोऑपरेट किया। अच्छा। क्योंकि मसला उन्हीं से मुतल्लिका था। मुद्दइयों ने कोऑपरेट किया, और मैं यहाँ पे ये बात आपको बतानी बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि मुद्दइयों की कोऑपरेशन के बगैर शायद ये केस जो है इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। ठीक। घर के मर्दों को इंटरोगेट किया। ये एक वेल ऑफ फैमिली है, इनके काफ़ी मर्द जो हैं मुल्क से बाहर भी हैं। लड़के का एक मामू, मकतूल का एक मामू जो है वो भी बाहर था, वो भी इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पाकिस्तान आ गया था। तो इन सब को शामिल तफ्तीश किया गया। अल्टीमेटली इस बच्चे की 2 मुमानियाँ जो हैं उनको भी पुलिस कस्टडी में लिया गया फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरोगेशन। इनकी फिर तफ्तीश होती रही। पिछले 5-6 दिन से इनकी तफ्तीश हो रही थी। इनमें से एक बच्चे की जो मुमानी है, जिसका नाम मारिया है, वो ग्रेजुएट है, BA पास है, उसके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंसेस आए कि पुलिस को डाउट हुआ कि हो सकता है ये वक़ुआ इसने किया हो। उसमें एक बड़ी एविडेंस ये थी कि इनकी घर की जो छत वाला पोर्शन है, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, वहाँ पे एक पेटी पड़ी हुई है जिसमें घर का सामान वगैरह होता है। वहाँ पे जो रज़ाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, क्विल्ट्स, उसका कुछ पार्टिकल्स बच्चे की डेड बॉडी पे लगे हुए थे।
ایسے ہی پلس وہاں پہ اس صندوق میں کچھ ریت کے پارٹیکلز تھے, بچے کی ڈیڈ باڈی پہ ریت کے پارٹیکلز بھی آئے تھے. ٹھیک. پھر بچے کو ظاہر ہے اس نے دبا کے مارا ہے, تو بچے کے منہ سے کچھ رطوبتیں وغیرہ, کچھ رالیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی خارج ہوئیں. ان کے بھی کچھ امپرنٹس, ریمنٹس جو ہیں وہ صندوق میں رہ گئے تھے. اس سب کے ہم نے پارسلز اور سیمپلز بنا کے ہماری جو فورینزک لیبارٹری ہے وہاں بھیجے ہوئے ہیں, اس کی رپورٹ بھی جلدی آ جائے گی. اور ہم نے یہ بھی پتہ چلا ہے ہمیں دوران تفتیش کہ موقع جب بھی اسے ملتا تھا یہ اپنی اس کی سلمان کی ماں کی چیزیں وغیرہ بھی چوری کرتی رہتی. اچھا. اس نے اس کے کپڑے بھی چوری کیے, کچھ الیکٹرانکس کی چیزیں بھی چوری کی. وہ ہم نے وہ سارا جو مال مسروقہ ہے, چوری کا جتنا سامان ہے جو گھر کے اندر ہی ہوتی رہی ہے, وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا. کیا کوئی اور بھی مشیر تھا ملزمہ کا؟ نہیں, ملزمہ کا یہ انڈیویجول ہے. گھر میں اس کے میکوں میں کسی کو کچھ پتا؟ نہیں, کسی کو کچھ پتا, کسی کو کوئی اندازہ بھی نہیں کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ملزمہ نے کبھی کوشش کی ہو اس کو تشدد کرنے کی بچے کو؟ نہیں, ایسی اس کی کوئی ٹریک ہسٹری نہیں. آپ نے بتایا کہ اس کی کوئی ٹریک ہسٹری بھی نہیں ہے. ابھی تک کی جتنی ڈیٹیلز تھیں, پولیس نے جتنا انٹیروگیٹ کیا تھا, آپ نے علی صاحب ہمیں بتا دیا. بہت شکریہ آپ نے. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک ایسی معاشرتی تلخ حقیقت دکھائی جو کہنے کو تو شاید ہر گھر میں کہیں نہ کہیں برپا ہوتی ہے, لیکن وہ کس حد تک بھیانک انجام سامنے لا سکتی ہے اس کا شاید کسی کو علم نہیں. ہر گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا, کہیں نند اور بھابھی کی لڑائی, کہیں گھر کے باقی لوگوں کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے کی دراڑ. جو لوگ کسی کی بیٹی بیاہ کے اپنے گھر لاتے ہیں کاش وہ اسے اپنی بیٹی کا درجہ دیں, اور وہ خواتین اپنے ماں باپ سے جیسی محبت کرتی ہیں کاش وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے وہی لگن, وہی محبت, وہی جذبات اور وہی ہمدردی پیدا کرے. حسد کی آگ بجھا کے اس گھر میں قدم رکھیں تو شاید ہم کسی ایسے بڑے المناک انجام سے بچ جائیں جو صرف ایک شخص کی بربادی نہیں بلکہ کئی گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہونے کی بجائے اولاد کی وجہ سے شرمندگی سے جھک جاتا ہے. آج کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جہاں سیکھ ماریا کے لیے تھی وہیں سیکھ ایسے تمام سسرالی گھروں کے لیے بھی تھی جہاں ایسی نوبت پیدا کی جاتی ہے. خدارا آج کے اس پڑھے لکھے معاشرے میں تعلیم صرف اسکول یونیورسٹی تک محدود نہیں بلکہ سوچ کو اجاگر کرنے کا نام ہے. کیا فائدہ ہمیں ایسے لٹریچر, ایسی کتابوں کو پڑھ کے جب ہمیں انسانیت ہی نہ آئے, انسانیت کا درس ہم بھول جائیں. میں نے آج ایک کوشش کی کہ اپنے پروگرام سے ہر گھر میں ایسا میسج ڈلیور کر سکوں جس سے کئی گھر اجڑنے سے بچ جائے.